Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, sir. Ayan, good morning, sad. Og si mga sukinting paminaw. Mao kaniya itong latest weather update para karong adlaw, January 15, 2025. Ang easterly so kiniinit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mo'y nakapekto karon dinhi sa Visayas ug dito sa Mindanao. Samtang northeast monsoon ang mo'y nakapekto dito sa Luzon. Gawasan do ka weather system wala kita nakita or na monitor nga LPA or bagyo nga either nasa sulod or gawas sa tuang par. Ug para sa atong forecast weather condition, ang tibok Metro Cebu, lakip na ang tibok probinsya sa Sugbo, kay makas natin tagmayang panahon nga nagapoy tsansa sa mga isolated rain showers o thunderstorms tungod aning easterlies. Ug para sa kain pangsayon ug sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga nakikikan sa mga silangan ang magpaslabi dinhi sa tibok Central Visayas. Di nabalod sa atong kadagatan, nagpabiligya pong malinaw nga to sa kasarangan ang mga pagbilot. Dinhi sa Sugbo atong dagat muhunas unya alas 6:20 sa buntag ug motaog kini unya alauna 18 sa hapon. Temperatura dinhi sa Sugbo karong adlaw mag-range kini gikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunrise unya alas 6 sa buntag ug atong sunset unya alas 5:41 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update gikan diri sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat Sir Manny, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabate ang atong weather update kung dagan sa kahintang sa panahon nining adlaw Miyerkules pizza 15 bulan sa Enero tuig 2025. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Ikan sa TV stations, may pamataw-uban kang kubrahin ang siya. Panahon ka o paminaon, sa'yo sa kabuntagon.